Da li kvalitetan multi-alat mora da bude skup? Odgovor na to pitanje vam dajemo danas. A da vas poštedimo vremena, reći ćemo odmah da je odgovor ne. Danas vam predstavljamo multi-alat kompanije Nextool. U pitanju je Flagship Pro model. Naime, on nam je poslat od kompanije Nextool da bi napravili recenziju i samim tim mogu da kažem da nismo u nikakvoj obavezi da ga veličamo, da govorimo da je najbolji i tako dalje. Ne, naprotiv. Imamo potpuno odrešene ruke da vam predstavimo ovaj alat vama, gledaocima u Srbiji, a i šire, i da vi sami donesete odluku o tome da li je on zaista dobar. Tako da, bez previše uvoda, hajde odmah da vidimo kakav je to alat u pitanju. Flagship Pro je izrađen kombinovanjem nekoliko specifičnih vrsta nerđajućeg čelika. Sečivo, odnosno nož, je izrađeno od 50 CR15 MOV nerđajućeg čelika. Ovaj čelik pruža odličnu otpornost na koroziju, lako se oštri i dobro zadržava oštrinu pri svakodnevnim zadacima. Njegove dimenzije su također veoma precizno izrađene. On kada je sklopljen ima oko 11 cm u dužini, dok sa druge strane ima oko 4 cm u širini. Također, debljina samog alata jeste oko 2 cm, što ga čini idealnim za nošenje bilo u džepu ili u ovakvoj torbici koju dobijate uz ovaj alat. Ja sam ga nosio uglavnom u prednjem levom džepu od mojih pantalona i iako ima 245 grama, on nije bio toliko težak da predstavlja teret, odnosno da mi bude neprijatno dok ga nosim. On također posjeduje ovu šnalu koja je veoma dobro dizajnirana i tačno je toliko duboka, naime ne ide do vrha ove glave, ali je dovoljno duboka da možete sa prstom, kao što vidite ovdje, da uzmete alat kada je on u pantalonama i kada ga nosite na sebi. Hajde da prođemo kroz alate koje on posjeduje. Prvo i osnovno, naravno, jeste oštrica. Sama dužina sečiva, odnosno oštrice, jeste 7,7 cm i to je više nego dovoljno za korišćenje za mnoge situacije. Mogu da napomenem da je ona prilično oštra i da drži dovoljno oštrinu. Naravno, u pitanju je molibden vanadium, što ga predstavlja nerđajućim čelikom, ali s druge strane dosta čvrstim, u smislu da i ako se otupi, oštrica može veoma lako da se naoštri i predstavlja dobar izbor za dugotrajno rješenje za dobru oštricu koja će imati primjenu u raznim vremenskim uslovima i u raznim situacijama. Nož ima ovdje ovaj mali otvor koji je veoma zgodan za otvaranje jednom rukom. Naime, meni uopšte nije trebalo mnogo da se naviknem na tako nešto, dok sa druge strane ovdje ima jedan mehanizam koji mi je bio malo diskutabilan, međutim sa samim korišćenjem shvatam da je veoma pametno ovdje pozicioniran. Naime, ne znam koliko vidite, ali ovdje postoji jedna tačka, odnosno jedno malo ispopčenje koje zapravo služi kao kočnica noža. I u početku ono mi je stalno predstavljalo problem zato što nije vraćalo, odnosno predstavljalo je malu zaštitu prilikom vraćanja oštrice. Međutim, nakon, da kažem, solidne upotrebe i nakon malo vežbe sam shvatio da je to zapravo veoma dobra stvar zato što koči ovdje nož kada prebacujete, odnosno kada sklapate nož, jer ovdje će vam veoma verovatno biti prsti i onda možete samo sa palcem desne ruke da prebacite oštricu u njen osigurani položaj. Hajdemo dalje. Naprijed, kao što možete da vidite, također jeste i testera. Mogu da kažem da je testera vrhunski odrađena u ovom multi-alatu s obzirom da je dovoljno nazubljena i oštrica je dovoljno dobra i dovoljno agresivna. I koristio sam je u nekoliko navrata i mogu da kažem da ne vidim gotovo nikakvu razliku između nje i one koje imam, na primjer, na Victorinoxu. Veoma lako seče drvo, veoma lako seče plastiku, koristio sam je zaista za neke razne materijale. Naime, žao mi je što nemam snimaka, ali koristio sam je za sečenje debelih kanapa na marini, odnosno na doku, i pokazala se više nego odlično za takvu situaciju. Naravno, to je veoma težak uslov, odnosno teški uslovi u kojima se ona koristi gdje imate vodu i veoma tvrd materijal, međutim ona je sekla sam kanap bez ikakvih problema. Također, isto kao na nožu, ovdje možete da vidite malu kočnicu koja je pravljena da bi došlo u nekih 90 stepeni, odnosno malo oštriji ugao, i onda da možete da zatvorite. Tako da sa prednje strane dva veoma bitna alata koja će većina ljudi najčešće da koristi, ali to naravno nije sve. Sada najzanimljiviji deo, a to svakako jesu klešta. Sa prednje strane već možete ovdje da vidite da je u pitanju automatska klešta, odnosno koja se samo otvaraju. To jeste veoma po meni dobar izbor s obzirom da postoji ta tenzija koja
stalno otvara klešta, tako da ukoliko nešto odvrnete, ona se automatski sama već otvaraju ukoliko smanjite pritisak na njima i to značajno olakšava rad s njima. Sa druge strane ovdje možete da vidite da postoje mali šrafovi. Ovdje su oštra klešta i možete da vidite da ovdje postoje ove male pločice. Ne znam koliko sada vidite, da. I naravno, ukoliko dođe do dugotrajnog korištenja, vi njih možete da skinete, kao što vidite ovdje imate šrafove, i da ih zamenite sa novim. Tako da to jeste jedan veoma zanimljiv mali detalj koji značajno produžava radni vek ovog multi alata, s obzirom da imate izmenjive delove koje, kao što rekoh, prilikom korištenja možete da zamenite. Naravno, ovdje imamo standardna klešta i ovdje imamo oštra klešta, tako da Nextool je mislio na mnoge namene. One su prilično kvalitetne, kao što rekoh, i veoma lepo naležu u ruci. Sam mehanizam i sama ergonomija klešta jeste veoma dobra. Kao što vidite, ovdje postoji već na blago zaobljenje samog multi alata, tako da odlično staje na dlan. Veoma pametno rješenje od Nextoola. Jedna specifičnost ovog multi alata u odnosu na druge multi alate svakako jesu makaze. Dok većina multi alata ima makaze negdje koje su, da kažem, minimalne ili su malo lošije kvaliteta, Nextool ovdje nije štedeo ni materijal ni ideje. Naime, vi ovdje imate kompletan jedan novi multi alat. Možete da vidite da je ergonomija makaza veoma kvalitetna i da je napravljena tačno tako da naleže u ruci. Možete da je koristite na više načina i naravno da spakujete sama klešta kada hoćete da imate samo makaze. I tu dolazimo do jednog veoma zanimljivog momenta, a to je kada su sklopljena klešta, vi tačno možete toliko da pritisnete makaze da one budu zatvorene, a da vam ovdje ne smeta ovaj krak od klešta. Također, veoma pametno organizovan prostor za sam multi alat. A što se tiče samih makaza, mogu da kažem da sam oduševljen i iako sam smatrao da ih neću toliko koristiti, upravo zbog njihove izrade jesam ih koristio mnogo više nego što sam očekivao. Oni su naravno sada korištena, ali evo, nekoliko papira, 4 formata seče bez problema i to je više nego komfortno dok se radi, tako da ovdje nemate apsolutno nikakve brige sa ovim makazama, imate jedan veoma pouzdan i dobar alat sa vama i kao što rekoh, nisu kao većina onih multi alat makaza koje postoje manje više samo da bi se reklo da imaju još jedan alat. Ali da se vratimo za trenutak na sama klešta. Ako imate dobro oko, ovdje ste mogli da vidite jedan mali otvor. Naime, ovdje jeste sa donje strane klešta, možete da vidite, ne znam koliko sad, ali možete da vidite da postoji jedan otvor kada se one skupe. To jeste izolator ili sekač za žicu. I ono jeste veoma kvalitetno napravljeno kao jedan mali, da kažem, skriveni detalj ovdje koji ne narušava celokupan izgled samog multi alata, a opet predstavlja zgodno rješenje. Pored makaza, vi ovdje imate jedan lenjer koji je na strani, ovo je zapravo desni krak makaza i može da bude zgodan. Ja ga nisam toliko koristio, ali bio mi je zgodan u par navrata kada sam trebao nešto da izmjerim onako brzinski. Još jedan veoma koristan alat koji mislite da vam ne treba toliko, ali eto, desi se nekada vam bude veoma zgodan. Pored ovih nabrojenih alata, također postoje neki koji su, da kažem, manje više standardni za sve multi alate. Tako ovdje imate sečivo koje izgleda kao produžetak ovog kraka ovdje i veoma je ergonomski lepo napravljeno. To je naravno sečivo za pojas, za kanap i tako dalje. Dok sa gornje strane tog sečiva možete ovdje da vidite jeste takozvani Philips odvrtač, odnosno šrafciger sa Philips glavom, koji jeste onako, da kažem, dobar detalj, ali iskreno ja ga nisam toliko koristio. Pored njega, naravno, imate i klasični otvarač za konzerve. On jeste isto, da kažem, ergonomski sličan, poput ovog sekača koji je gore. Vidite da ispadaju kao da je jedan deo alata, odnosno kao da je jedan alat. Jedini minus tu jeste što njega nećete moći baš veoma lako da izvadite ukoliko ne izvadite sam ovaj prethodno spomenuti sekač pojasa, odnosno kanapa i tako dalje. S druge strane, nije baš kao da ćete mnogo često da koristite ovaj otvarač konzerve, ali eto, još jedna zgodna spravica. I posljednji u ovom delu, s obzirom da imaju 3 alata, jeste ovaj otvarač za flaše i on isto ide u ovaj gornji deo, tako da ovdje imate sam otvarač za flaše i naravno imate minus šrafciger koji je po meni prilično koristan.
Oni se zaključavaju u ovom gornjem delu, to jest polu zaključavaju, rekao bih, jer samim pritiskom oni se zatvaraju, međutim treba vam prilično snage za taj pritisak. Tako da ukoliko šrafite nešto, dovoljno je samo da držite sa druge strane malo palac i nećete imati nikakvih problema. Također uz ovaj nož dobijate i ovu torbicu od najlona koja nažalost nije MOL kompatibilna, ali to nema veze, s obzirom da možete uz par modifikacije da je napravite time. U pitanju je kvalitetan najlon i ono je naravno savršeno kućište za vaš multialat. Zaboravio sam da napomenem da ovdje postoji jedan mali razbijač stakla, tako da i to možemo da kvalifikujemo kao alatku, tako da ovaj model, odnosno Flagship Pro, se hvali sa 16 alata koje posjeduje u sebi, što uopšte nije pretjerivanje. I naravno pitanje za koga je ovaj konkretno multi-alat namijenjen. Postoji jedna stvar sa multi-alatima, to je da nikad nećete moći da nađete savršen multi-alat. Naime, svaki će imati prednosti, mane, korisne stvari i ne toliko korisne. Također kvalitetne i nekvalitetne. Moje mišljenje jeste da ovaj multi-alat za generalnu upotrebu, što znači da se ne ističe konkretno ni jednim svojim alatom posebno. On je jednostavno veoma pouzdan komad opreme koji možete da koristite u raznim situacijama, bilo da se nalazite u šumi, odnosno za neko kampovanje, boravak u prirodi i tako dalje, ili vam treba za popravku kola, bicikla itd. Ili jednostavno vam treba za otvaranje kutija, paketa i tako dalje. Flagship Pro možete da kupite u nekoliko boja, meni se najviše svidio crni, međutim smatram da je za recenziju možda najbolje ovaj srebrni, s obzirom da možemo da ga poredimo sa mnogim raznim konkurentskim multi-alatima i tako vidite najbolje koji je čelik, odnosno koji su metali korišteni u ovom procesu proizvodnje ovog multi-alata. Također moram da dodam da se ovaj alat koristi u mnogim situacijama i u mnogim uslovima, bilo da je to voda, pesak, blato i tako dalje. I pokazao se veoma pouzdanim u svim tim uslovima. Jedna od najzanimljivijih stvari na ovom multi-alatu jesu svakako ove makaze koje su, nakon što sam vidio koliko su korisne, koristio mnogo više puta nego što sam očekivao. Ako vam trebaju kvalitetne makaze i ako su one jedan od glavnih kriterijuma za kupovinu multi-alata, onda apsolutno mogu da preporučim ovaj model i generalno mnogi druge modele od Nextoola, s obzirom da su uspjeli da dodatno unaprede ove makaze u jednom od svojih novih modela koje ćemo testirati u nekom narednom periodu i mogu samo da kažem riječi hvale za njih. Moja jedina zamjerka, pod znacima navoda, za ovaj model jeste to što nema turpiju. To je, opet kažem, moja lično mišljenje i nešto što ja sve češće koristim. Međutim, kasnije sam video da postoji još jedan model, to jest varijacija ovog modela, to je Flagship Max, koji ima poboljšane makaze, poboljšan metal i također ima turpiju u svom sastavu. Tako da ukoliko je to i vama također predstavlja bitnu stvar, moja preporuka je da uzmete pređen model Flagship Pro multi-alata, ali s druge strane oni su vizualno gotovo identični. Pa da sumiramo, imate jedan multi-alat koji je u cenovnom rangu do 50 € i koji može da parira mnogo skupljim modelima. Mogu da ga preporučim nakon ovoliko vremena korišćenja i da kažem da je on zaista veoma kvalitetan komad. Naravno, mnogi će pitati kakav je on u poređenju sa Ledermanom, da li je bolje ili koliko je gori i tako dalje. Činjenica da za jedan Lederman možete da kupite 4 ili 5 ovih multi-alata. To jeste ozbiljan faktor za svakog kupca. Možemo da kažemo da je ovaj multi-alat veoma verovatno najbolji multi-alat koji možete da kupite za 50 €, samim tim možemo da ga preporučimo. Ukoliko ste zainteresovani, linkove imate u opisu videa. Mi ćemo nastaviti da testiramo razne alate i raznu opremu od raznih proizvođača i naravno uvijek ćemo ostati nezavisni u našem mišljenju. To su uslovi pod kojima ovaj kanal funkcioniše. Također, uskoro ćemo imati testove i poređenja razne opreme da bi vi kao kupci mogli najbolje da investirate svoj novac u dalju opremu. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi sljedeće nedelje, a do tada ostanite operativni.